وأهلا بكم في جزائر اليوم. كنت نتكلم في الفيديو اللي فاتت، قلت باللي Atatürk, comme quelqu'un, un franc-maçon, il a pu changer beaucoup de choses dans un pays. Il a inversé رأسا على عقب، يعني كان عنده تأثير في المجتمع التركي لدرجة أنه كان يعني خطير جدا. شوفوا اسمعوا بركة ديال. La même année, Kemal interdit les confréries qui encadraient la vie de nombreux Turcs et adopte en remplacement du calendrier musulman, le calendrier grégorien toujours appliqué aujourd'hui. En 1928, il fait retirer de la Constitution la mention « L'islam est la religion officielle de l'État ». Aucun gouvernement n'est jamais revenu sur cette décision. Aucun pays musulman n'a depuis lors osé aller aussi loin. La même année, il fait dire la prière du vendredi en turc. Toujours en 1928, Kemal fait remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Une commission d'experts préconise l'application de cette réforme en plusieurs années. Kemal décide qu'elle se fera en quelques semaines ou ne se fera pas. L'usage des caractères arabes est interdit et les livres sont réécrits dans le sens qui convient au régime. Cette mesure est la plus radicale et la plus perturbante pour la société turque. Elle consacre la rupture avec le monde arabo-musulman, déjà consommé par la sortie de la Syrie, de la Palestine et de l'Irak, des frontières de la Nouvelle-Turquie, et par l'abolition du califat. En 1932, l'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. Cette introduction est imprescriptible et demeure toujours en vigueur aujourd'hui. La décadence des mœurs, c'est-à-dire le pouvoir qu'une élite dirigeante s'acquiert sur un peuple au moyen de sa corruption morale, c'est évident. Là aussi, c'est évident, là aussi maçonnerie. Là aussi maçonnerie. Il n'y a pas de doute. Non, comme si tout ça était au fond orchestral. Parce que là, vous parlez de choses très importantes, enfin, l'appartement du pays. فهمتوا ايش قالوا؟ قالوا مالا كاين واحد اللي كان يتيري لي فيسال، قالوا باش صرات هذه توت ايتي اوركستري. شوف واش يقول له، شوف كيف ريبوندي له. La décadence des mœurs, enfin, alors dans ce cas-là, il faudrait un chef d'orchestre clandestin. Il faudrait quelqu'un qui met en musique tout cela. Oui. Il y a des Neigbrits, la maçonnerie juive. Voilà, راكم فهمتوا. La maçonnerie juive qui s'est installée derrière, après tout cela, et vous avez le signe et tout et tout. جماعة حبيت نقول لكم حاجة. Si vous n'arrivez pas à être d'accord avec moi qu'il y a des ficelles derrière qui tirent, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière le gouvernement algérien, غير حبس ما تفرجش الفيديو parce que on va pas être d'accord. ما فيها والو. الحمد لله اللي ربي خلق التفرق وخلق الاختلاف، يعني في الاختلاف رحمة. يعني أنا نقول باللي je suis absolument quasiment sûr qu'il y avait des gens, il y a toujours des gens qui tirent les ficelles et qui sont derrière le gouvernement algérien avec le but de détruire et de changer le peuple algérien. خلونا نولوا للجزائر. الامير عبد القادر, on lui a proposé, c'est documenté dans l'histoire des maçonniers et tout, ils l'ont approché pour qu'il devienne un maçon, un franc-maçon avec eux. الامير عبد القادر, lui il a dit مع الاول قال لهم واش فهم هو مع الاول فهم كيما بزاف الناس راحوا في الغلط. قالوا عاد بالهم باللي هذه اورغانيزاسيون تاع ناس مثقفين اللي يحبوا يجيبوا، على بالك كيفاه يبداوك بالروتاري كلوب. الروتاري كلوب سو ني كون بورت دونتري على ماسونري، يعني ما اللي يدخل في الروتاري كلوب موجد روحو وكي يشوفوك باللي توي فور وكل شو من هنايا سي تو كي تانفيت ا فينير ا ديفينير مومبر دو لا ماسونري هكذايا. Alors, Abdelkader, là, ماشي دخل Abdelkader, c'est quelqu'un de connu, عنده une influence, وشافوا كيف كان يعاون في الكريتيان في سوريا بعد ما خرج من الجزائر. Alors lui, الأمير عبد القادر, هذه هما اللي محبين ينحوا لنا. الأمير عبد القادر كي راح بقى يجاهد في سوريا. بور لوي كي يجاهد في الجزائر ولا يجاهد في سوريا, عنده كل بلاد الإسلام بلاده خو. ماشي بلاد الامازيغ ماشي بلادو ولا هذيك هي بلادو وبلاد. بور لوي لا où il y a l'islam c'est son pays.
خو هكذا التفكير تاعو كي شافوه باللي كوم سا اي تو ils lui ont proposé l'islam ils ont voulu même l'initier مع الاول كانوا يديروها بار ديستانس ومن بعد ذيك فاق لهم اللعب تاعهم فعرف كي لي اون تران كي ديغيير المؤمن دليله قلبه القلب تاعو المؤمن يوريله وين راح يمشي خو ما تعوش تفهم. Alors il a décidé de se retirer et de devenir يجبد روحه للور يعني يقول لهم باللي الحكايه هذيك راحت elle n'a jamais marché et tout. Maintenant, quant à la maçonnerie qui fait مشات من بعدتك en Afrique. La maçonnerie en Afrique يا جماعة elle a toujours existé. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va juste pour montrer, c'est tout. توري لكم حاجة مهمة جدا اللي باش نتفهموا باللي ça c'est quelque chose de normal chez les présidents et les ministres تاعنا et les gouverneurs تاعنا en Afrique. Et le directeur de la lettre du continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la grande loge du Gabon. باش نفهمكم يا جماعه هذه سي اون سيريموني تاع لي فرون ماسون هكذا اللي يلبسوا ويجي واحد ان ماسونيي هو اللي يقدم له النوفو ماسون اللي يجي زعما باش يدخل لو فرون ماسون باش نتفاهموا. هذه سي اون سيريموني qui a été filmée et on a montré à un spécialiste qui est en train de qui est en train d'expliquer. Ça c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici c'est Jean-Dominique Okamba qui est on appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Bon, انا ما نطولش عليكم on a compris cela parce que ما عنديش الوقت بزاف سمحوا لي et je n'ai que quelques minutes pour expliquer tout ça. La question qui se pose, est-ce que la maçonnerie دخلت للجزائر؟ وين هذا اللي تشفاولو نصف دينار 10 دورو. شوفوا l'œil qui est là وشوفوا le compas وشوفوا le livre qui est ما كانش un gel هنا normalement هما عندهم un gel هنايا. Ça c'est un signe تاع maçonnerie. راك تقولوا لي باللي انت راك تيماجيني انا ايماجيني وشنو هذايا شيراطون تاع الجزائر. شوفوا العين الكومبا واللوتر كومبا ما شفتوهاش ما شفتوش عليها هذه دومونديت لكم زعما باش تشفاو عليها قلت لكم شفاو عليها باسكو سافا فوز ايدي فوالا هاي ديك ما تقتعنتوش مازال vous êtes pas encore sûr. l'aéroport هواري بومدين الكومبا لو ليفر العين جايه لفوق ما حكمتش لهنايا لوي تاع الدجال راهي جايه لهنايا. ils sont chez nous يا جماعه ils nous contrôlent يا جماعه. vous avez encore un doute, vous pensez que je suis en train d'imaginer يا سيدي نديكم الوزاره من الوزارات تاعنا اسمها وزاره الثقافه وهذه راني حبيت نصور لنا سي جو لي بري من ان فيديو تاع اون جون يوتيوبر تاع واسمها vous pouvez le voir c'est Grisa Lead 16 vous le voyez ici, vous pouvez voir son vidéo, elle a fait un très bon vidéo يعطيها الصحه سماتو المينيستير دو لا زاويه. Eh ben, Hadi, c'est pas quand, hein? Attention, le vidéo Hadi, il te montre à la porte à le ministère, le compas, le jet taouham, l'Ain ta Lucifer, ta Dajjal, hein? Et les deux lions là. Yani, tu es dans une cérémonie, yani, mais tu es en plein cœur, t'as les maçons et les francs-maçons. حبيت نقول لكم حاجه على بالكم لي لا فرونماسونري بدات في الجزائر صافي لونطون ماشي غير هنا وهنايا كانوا يستعملوا صح الزاويات وكانوا يقيمون حفلات تاع التصوف. الصوفيه هذه عندها علاقه وطيده بالماسونري. الاخت اللي دات الفيديو هذه يعطيها الصحه elle n'a pas expliqué pourquoi il y avait une cérémonie au sein du ministère de la culture. Et elle n'a pas touché le point. Le point, c'est que ça n'a pas existé juste aujourd'hui.
Depuis des centaines d'années, la maçonnerie a existé en Algérie et pour se réunir, ils ont toujours utilisé les zawiyas. Et la meilleure façon de se réunir, ils ont fait des fêtes de Sofia هادو. والمعلم تاعهم, le patron تاع الزمان تاع la franc-maçonnerie, c'était quelqu'un qui était un juif qui s'est transformé en islam, bien sûr, et qui est devenu Sofi. Alors, si on comprend cela, يا جماعة, هنكمل هذا الفيديو قبل ما ندخل في الفيديو تاع الجزائر تاع الصح باش ندخل في le cœur du gouvernement. Si on comprend cela, les francs-maçonniers sont présents, on est d'accord. Donc, tout est facile à comprendre maintenant. Les coups d'État في الجزائر, la corruption, les crimes, تفهموهم facilement. لو كان تتبعوني في la vidéo الجاية, vous allez voir que ce n'est qu'une suite logique de ce qui se passe maintenant. وإن شاء الله هنشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله نبداو من l'histoire récente من بومدين ورواح. نبداو ونشوفوا comment tout s'est transformé كيف صرات واعطوني رايكم قولوا لي واش تميزوا صحيتوا.